पुणी थे आपण मानक देवा एजुकेशन को स्वागत। आम प्रथम पार्ट रे पढ़ी दशम श्रेणी व्याकरण प्रथम पार्ट रे पढ़ी जे वाक्य क्या कहवा वाक्य देवाई योग्यता कौन रही वाक्य वाक्यर जो आमर योग्यता अनुसार आम कहले जे शुद्ध वाक्य केमिति गठन हम प्रथम कथा कहते योग्यता तापर आम कहले जे आकांक्षा एवं तापर कहले आसती आपण जदि आपको देखी ना तो पछ वीडियो को जाकि आपण भी देखि पारिबे। तो कथा है आमर एठी जे आम जो कहले वाक्य एक बा एकाधिक शब्द मिलित हुई जिते मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले आम वाक्य बोली कहले। वाक्य गोटे पदरे भी हो पार वाक्य दुईटा पदरे भी हो पार वाक्य तीन पदरे हो पार अनेक पदरे हो पार जार उदाहरण दे मुझे जे तुम्हें कौन खाइलनी तो उत्तर आसाला हाँ से हाँ गोटे वाक्य। तो कथा ये आसला कौन जे वाक्य आम जो कहले वाक्य आम कौन व्यवहार कले शब्द आ पद मो कहवा कथा शब्द कहले कौन शब्द हूँ एक किंबा एकाधिक अक्षर मिलित हुई जदि कौन से अर्थ प्रकाश कर जदि कौन से अर्थ प्रकाश करती शब्द किंतु मु कह पद कौन ये क्वेश्चन आसब पद कौन पद हूँ वाक्य व्यवहृत शब्द को आम पद कह शब्द जिते वाक्य व्यवहार हम से आम पद कह शब्द वाक्य व्यवहार हेले आप बुझिपारे जिते गोटे वाक्य शब्द व्यवहार होची आम पद बोली कहूँ। मुझे कहबी राम गोटे भल गोटा यूनिवर्सल लाइन एटा राम गोटे भल पिला गोटा यूनिवर्सल लाइन कहीं आ बुझे राम गोटे भल पिला आम बोधे समस्ते शब्द जिते हस्ताक्षर आरंभ कर यहाँ प्रथम लिखाई था। तो ये देख राम गोटे शब्द गोटे गोटे शब्द भल गोटे शब्द पिला गोटे शब्द किंतु जिते राम गोटे भल पिला गोटे वाक्य जिते व्यवहार है तेणु ये प्रत्येक पद को प्रत्येक गोटे शब्द को आम गोटे पद कह मुझे कथा ये कहली शब्द वाक्य व्यवहार हेले आम पद कह पूरा क्लियर क्लियर तो झिलझिल नहीं ना पूरा क्लियर ना बस बाबू तुम कहीं झिलझिल थे समस्त आठना ठीक ठीक है चलो आगे जा। तो बर्तमान आम ये कहते जे शुद्ध वाक्य गठन आम कहले प्रथम आमर आसला जे योग्यता तापर आसला आमर आकांक्षा तापर आसला आसक्ति। तो बर्तमान आम ये पढ़ा कौन जे वाक्यांश कौन समस्त लिखि सार तो ओके दबा वाक्यांश कौन ना वाक्य बुझा पड़ुथिबा निर्दिष्ट अंश को
বা କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା, ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ସଂହତିକୁ ବା ଆମେ ଆକୁ କହିପାରିବା କେତେକ ଅଂଶ ଯୋଉଟା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡୁଛି ଅଂଶକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ବାକ୍ୟାଂଶ, ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ତାମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ପଦର ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ତାର ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ସେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ସଂହତି ବାକ୍ୟର କିଛି ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଦର୍ଶେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିଲେ, ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ମୁଁ ଏଠି କହିବି ହରିହରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଦେବି ହରିର କଥା ଶୁଣି ମା, ହରିର କଥା ଶୁଣି ମା, ଏ ବାକ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ନାଇଁ? ଏଥିରେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ନା ହରିର କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ବାକ୍ୟଟା କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ କଣ କହିବି କଣ ନା ଏଠି ଦେଖ ହରିର କଥା ଶୁଣି ମା ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ କାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଫଳରେ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝା ପଡିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ହରିର କଥା ଶୁଣି ମା ଏତିକି କହିଥିଲେ, କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିର କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିଲେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ବକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ବୁଝାଉଛି ତ? ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଫୁଲ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଇଏ ହେଲା ବାକ୍ୟର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ କହିବି, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ କଣ ସେଠି ବସେଇବା? ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିଲି ଯେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା, ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ, ତାର ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଇଏ ଫୁଲ ବାକ୍ୟର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ, এটা ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟାଂଶ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ କେତୋଟି ପଦର ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝି ହେଇଗଲା ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ, ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ, ଦେଖ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ନା ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ବକ୍ସରେ କରିଛି ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡିକ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡାକ ଦେଇଥିଲି ସିଏ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ
तो या पर आसीबो कोन आ गोटे पार्ट रहिला शुद्ध वाक्यर गोटे हैला खंड वाक्य तो लिखि दउछ एठी एठी समस्त लिखि साथिबे एठी का आसीबो प्रथम आसीबो खंड वाक्य हेडिंग मु करदेली मु कहली खंड वाक्य कोन ना खंड वाक्य होची समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को आमे खंड वाक्य कहि आउ थरे लिखि दउची समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश समस्त वाक्यर समापिका देखा तो समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को समापिका क्रियायुक्त अंश को समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को खंड वाक्य कहा जाए तामाने मोटी कहबा कोन ना मोटे उदाहरण दउछ जेउ माने वृथारे समय काटंती एट एग्जांपल देली जेउ माने वृथारे समय काटंती जेउ माने वृथारे समय काटंती ताला ठीक कहूची जेउ माने समय काटंती केउ माने काटंती ना जेउ माने से ला कर्ता जेउ माने एटी देखो जेउ माने हला कोन मोटी प्रश्न पचले जेउ माने एटी कहूची कोन वाक्य ये गोटे खंड वाक्य तो ए खंड वाक्य रे से पचारिची ए खंड वाक्य रे कर्ता किए ना एटी पचारिबो ना जेउ माने वृथारे समय काट देबो केउ माने जेउ माने ये हला कर्ता काटंती कोन एटी हला ना वर्ब क्रिया जेउ माने वृथारे समय काटंती ताले एटी होची कोन ना ये हला कर्ता से हला क्रिया ये कर्ता पद से हला क्रिया पद सेंति मु कहबी किए प्रथम हेबो आउ डेट लिखिली किए प्रथम हेबो देखो एटी कहूची प्रश्न पचारची किए प्रथम हेबो तेनु कर्ता किए इति कोन आउ एठी रहिला कोन क्रियापद कोन हेबो तेनु ए दुईटी वाक्य रे कर्ता और क्रिया थाई मध्य एहा मनोभाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करू नाही तर मो कहिबार कथा एठी कर्ता अछि क्रिया भी अछि किंतु एठी देखो कर्ता अछि क्रिया भी अछि किंतु मनर भाव को से संपूर्ण प्रकाश करि पारो नाही तेनु ए भलिया वाक्य को हमें कोन कहबा ना खंड वाक्य बोली कहबा ए भलिया वाक्य को हमें कोन कहबा ना खंड वाक्य कहबा वाक्य रे क्रिया अछि वाक्य रे कर्ता वाक्य रे क्रिया अछि कर्ता भी अछि तथापि से मनर भाव को प्रकाश करि पारो नाही तेनु ताको हमें कहबा खंड वाक्य क्लियर आउ थरे कहूची ना पुणी जल्दी लेला क्लियर तो ताले प्रथम वाक्य रे आमे कहबा समस्त वाक्य रे जोटी समापिका क्रिया अछि जेउ माने वृथारे समय काटंती ठीक देखो कर्ता भी अछि क्रिया भी अछि किनु कर्ता क्रिया थाई भी वाक्य संपूर्ण रूपे पूर्ण ही पारु नाही तेनु जोटी कर्ता आ क्रिया थाई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करू नाही ताकू आमे वाक्य कहि परिबा नाही ताकू कहिबा खंड वाक्य बुझियला तो एतिक थिला हमर आज वाक्य परिचय वाक्य सहित आमे समस्त परिचय हेले
ତ ଆଜିର ସେକ୍ସନକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜି ଏଥି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଦଶମ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣର ଚାପ୍ଟର ଯୋଉଟା ଥିଲା ବାକ୍ୟ ପରିଚୟ, ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ କରିଛେ। ତ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ରହିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ।